Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Saskia Anggreni Widodo. I am from Informatik D1B Department, NIM 2511049. Today, I'm going to talk about a very important topic in the world of technology, database. Introduction. A database is an organized and systematic collection of data that allow electronic storage and manipulation. It makes data management easier and is usually managed by a database management system (DBMS). Together, the data DBMS and relate application from what is called a database system. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan sistematis untuk menyimpan serta mengelola data secara elektronik. Database mempermudah pengelolaan data dan biasanya dikendalikan oleh sistem yang disebut Database Management System (DBMS). Kombinasi antara data, DBMS, dan aplikasi pendukung disebut sebagai sistem database. Type of database. 1. Distributed databases. A distributed database is a type of database that has contributions from the common database and information captured by local computer. In this type of database system, the data is not in one place and is distributed at various organizations. Database terdistribusi. Database terdistribusi adalah jenis database yang datanya berasal dari gabungan antara database utama dan informasi yang dikumpulkan oleh komputer lokal. Dalam sistem database seperti ini, data tidak berada di satu tempat saja, melainkan tersebar di berbagai lokasi dalam suatu organisasi. 2. Relational databases. This type of database defines database relationship in the form of table. It is also called relational DBMS, which is the most popular DBMS type in the market. Database example of the RDBMS system include MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server Database. Database relasional, jenis database ini mendefinisikan hubungan antara data dalam bentuk tabel. Database jenis ini juga disebut relational DBMS atau RDBMS yang merupakan tipe DBMS paling populer di pasaran. Contohnya, database dengan sistem RDBMS yaitu MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. 3. Object-oriented databases. This type of computer database support the storage of all data type. The data is stored in the form of object. The object to be held in the database have attributes and method that define what to do with the data. PostgreSQL is an example of an object-oriented relational DBMS. Database berorientasi objek. Jenis database ini mendukung penyimpanan semua tipe data. Data disimpan dalam bentuk objek. Objek yang disimpan dalam database memiliki atribut dan metode yang menentukan cara pengolahan data tersebut. Contoh object-oriented relational DBMS adalah PostgreSQL. 4. Centralized databases. It is a centralized location and user from different background can access this data. This type of computer database store application procedures that help user access the data even from a remote location. Database terpusat. Database ini berada di satu lokasi pusat dan pengguna dari berbagai latar belakang dapat mengakses data tersebut. Database jenis ini menyimpan prosedur aplikasi yang membantu pengguna mengakses data bahkan dari lokasi yang jauh. 5. Open source databases. This kind of database stored information related to operations. It is mainly used in the field of marketing, employee relations, customer service of database. Database open source. Database jenis ini menyimpan informasi yang terkait dengan operasi. Biasanya digunakan dalam bidang pemasaran, hubungan karyawan, layanan pelanggan, dan sejenisnya. 6. Cloud databases. A cloud database is a database which is optimized or built for such a virtualized environment. There are so many advantages of a cloud database, some of which can pay for storage capacity and bandwidth. It also offers scalability on demand along with high availability. Database cloud Database cloud adalah database yang dioptimalkan atau dibangun untuk lingkungan virtual. Banyak kelebihan database cloud seperti kemampuan membayar sesuai kapasitas penyimpanan dan bandwidth,
serta menawarkan skalabilitas sesuai permintaan dan ketersediaan tinggi. 7. Data warehouses. Data warehouse is to facilitate a single version of truth for a company for decision making and forecasting. A data warehouse is an information system that contains historical and commutative data from single or multiple sources. Data warehouse concept simplifies the reporting and analysis process of the organizations. Data warehouse digunakan untuk menyediakan single version of truth bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan peramalan. Sistem ini menyimpan data historis dan kumulatif dari satu atau beberapa sumber, sehingga mempermudah proses pelaporan dan analisis organisasi. 8. NoSQL database. NoSQL database is used for large set of distributed data. There are a few big data performance problems that are effectively handled by relational database. This type of computer database is very efficient in analyzing large size unstructured data. Database NoSQL digunakan untuk menyimpan set data besar yang terdistribusi beberapa masalah kinerja besar. Data yang sulit ditangani oleh database relasional dapat dikelola dengan efektif oleh NoSQL. Database ini sangat efisien untuk menganalisis data tidak terstruktur berukuran besar. 9. Graph databases. A graph-oriented database use graph theory to store map and query relationship. These kind of computer databases are mostly used for analyzing interconnections. For example, an organization can use a graph database to mine data about customer from social media. Database berorientasi graph. Database ini menggunakan teori graph untuk menyimpan, memetakan, dan men-query hubungan antara data. Biasanya digunakan untuk menganalisis interkoneksi, misalnya untuk menambahkan data pelanggan dari media sosial. 10. OLTP databases. OLTP another database type which able to perform fast query processing and maintaining data integrity in multi-access environment. Database OLTP adalah tipe database yang mampu melakukan pemrosesan query cepat dan menjaga integritas data dalam lingkungan multi-akses. 11. Personal databases. A personal database is used to store data stored on personal computer that are smaller and easily manageable. The data is mostly used by the same department of the company and is accessed by a small group of people. Database pribadi. Database pribadi digunakan untuk menyimpan data di komputer pribadi yang berukuran kecil dan mudah dikelola. Data ini biasanya digunakan oleh departemen yang sama dalam perusahaan dan diakses oleh kelompok pengguna yang kecil. 12. Multimodal databases. In a document-oriented database, the data is kept in document collection, usually using the XML, JSON, DSON format. One record can store as much data as you want in any data type or types you prefer. Database multimodal adalah platform pemrosesan data yang mendukung beberapa model data yang menentukan bagaimana pengetahuan dan informasi tertentu dalam database harus diatur dan disusun. 13. Document or JSON database. The multimodal database is a type of data processing platform that support multiple data models that define how the certain knowledge and information in a database should be organized and arranged. Database berbasis dokumen atau JSON. Dalam database berorientasi dokumen, data disimpan dalam koleksi dokumen biasanya menggunakan format XML, JSON, atau BSON. Satu record dapat menyimpan data sebanyak yang diinginkan dalam tipe data apapun yang dipilih. 14. Hierarchical databases. This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. Its structure is like a tree with nodes representing record and branches representing fields. The Windows registry used in Windows XP is a hierarchical database example. Database hierarchies. Database ini menggunakan hubungan orang tua dan anak untuk menyimpan data. Strukturnya seperti pohon dengan node mewakili record dan cabang mewakili field.
Contoh database hierarkis adalah Windows Registry di Windows XP. 5.10 Network DBMS. This type of DBMS support many-to-many relations. It usually results in complex database structure. RDM server is an example of database management system that implements the network model. Database jaringan. Database jenis ini mendukung hubungan many-to-many yang biasanya menghasilkan struktur database yang kompleks. Contoh DBMS yang menggunakan model jaringan adalah RDM server. Database components. 1. Hardware. Component. The hardware consists of physical electronic device like computer, or device, storage devices. Komponen database. 1. Hardware, perangkat keras. Hardware terdiri dari perangkat fisik dan elektronik seperti komputer, perangkat I/O, input output, dan media penyimpanan. 2. Software. This is a set of programs used to manage and control the overall database. This includes the database software itself, the operating system, the network software used to share the data among users, and the application program for accessing data in the database. 2. Software, perangkat lunak. Software adalah sekumpulan program yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol database secara keseluruhan. Ini meliputi software database itu sendiri, sistem operasi, software jaringan untuk berbagi data antara pengguna, program aplikasi untuk mengakses data di database. 3. Data. Data is a raw and unorganized fact that is required to be processed to make it meaningful. 3. Data. Data adalah fakta mentah yang belum terorganisir yang perlu diproses agar menjadi informasi yang bermakna. 4. Procedure. Procedure are a set of instructions and rules that help you to as the DBMS. It is designing and running the database using document method which allow you to guide the user who operate and manage it. 4. Prosedur. Prosedur adalah sekumpulan instruksi dan aturan yang membantu pengguna DBMS ini mencakup desain dan operasional database menggunakan metode terdokumentasi sehingga memandu pengguna dalam mengoperasikan dan mengelola database. 5. Database access language. Database access language is used to access the data to and from the database, enter new data, update already existing data, or retrieve request data from DBMS. The user writes some specific commands in a database access language and submits this to the database. 5. Database access language. Bahasa akses database. Bahasa akses database digunakan untuk mengakses data, memasukkan data baru, memperbarui data yang sudah ada, atau mengambil data yang dibutuhkan dari DBMS. Pengguna menulis perintah tertentu dalam bahasa ini dan mengirimkannya ke database. Summary. Definition of database or database meaning a database is systematic collection of data. They support electronic storage and manipulation of data. Database make data management easy. DBMS stands for Database Management System. We have 4 major types of DBMS, namely hierarchical, network, relational, object-oriented. The most widely used DBMS is the relational model that saves data in table format. It as SQL as the standard query language. Ringkasan penting, database adalah kumpulan data yang sistematis, mendukung penyimpanan dan manipulasi data elektronik, memudahkan pengolahan data. DBMS sama dengan Database Management System. 4 jenis utama DBMS, yang pertama hierarchical, network, relational, object-oriented. Model relasional paling banyak digunakan, menyimpan data dalam tabel dan menggunakan SQL sebagai bahasa standar. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.